वालेकुम। अब हमारा ये 5th चैप्टर है नागासाकी, अगस्त 9, 1945 बाय मिचेटू इचिमारू। ये राइटर का नाम है। और what details suggest, ये पेज 351 है। what details suggest the awesome power of the bomb blast, कि क्या तफसीलात बताती हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट कितना ख़तरनाक था, कितना उसने बुरा असर किया लोगों के जहन पे, मिजाज पे। What does the author conclude and what is, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, what does the author conclude and what is his advice to the world powers about the use of nuclear weapons, कि उसने इस सारे वाक़े से, ये जो नागासाकी पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इससे क्या नतीजा अखज़ किया और फिर दुनिया की तमाम ताकतों को, एलाइज को, और जो 2 ब्लॉक्स बने हुए थे, एक जर्मनी और जापान के साथ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्लॉक, और एक ब्लॉक था जो कि इंग्लैंड, अमेरिका और बाकी दुनिया थी, उसमें फ्रांस, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज आ जाती थी। इनको उसने क्या नसीहत की है कि न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, पेज 351। In this essay, the writer gives heart-rending details of the destruction. इस मज़मून में मुसन्निफ़ हमारे दिल को छू लेने वाले अंदाज में हमें तफसीलात बताता है उस तबाही की जो कि बॉम्ब ब्लास्ट के नतीजे में हुआ। दी एलाइज, ये वर्ड यहाँ पे बुक में एलाइड प्रिंट हुआ हुआ है, ये मिस प्रिंट है, आपने करना है एलाइज, ALLIES। एलाइज इत्तहादी जो फ़ौजें थीं, had dropped this bomb on Nagasaki during the World War II, कि दूसरी जंग अजीम में ये बम एलाइज ने या इत्तहादी फ़ौजों ने गिराया जापान पर, और ये उनका मुश्तरका मशवरा था। On August 9, 1945, the writer was sitting in the sun with his friend. तो ये अगस्त का दिन था, बड़ा रोशन दिन था, और उस रोज़ 9 तारीख और 1945 ईयर है, तो वो अपने दोस्त के साथ धूप में बैठा हुआ था। Suddenly they heard the B-29 aircraft, अचानक उसे B-29 हवाई जहाज़ के उड़ने की आवाज़ आई। The air flashed a brilliant, हवाई जहाज़ की आवाज़ आते ही अचानक हवा में ज़ोरदार शोले से बिखरने लगे। There was a loud explosion, फिर एक बहुत ही ज़ोरदार धमाका हुआ। They were terrified, और तमाम लोग खौफज़दा और दहशतज़दा होकर रह गए। The sky turned from blue to black, आसमान जो था वो नीले रंग से एकदम स्याह हो गया। And black drops of rain began to fall, और आसमान से स्याह रंग की बारिश बरसने लगी। He ran downstairs and hid himself in the toilet. फौरी उसका रिएक्शन ये था कि वो निचली मंजिल की तरफ दौड़ा और अपने आप को टॉयलेट में उसने छुपा लिया। He became senseless, वहाँ पे इतनी बदबू थी और इतनी रेडिएशन थी कि वो होश में ना रहा और बेहोश हो गया। When he came to senses, जब होश में आया, he saw a horrible scene, तो उसने अपना इर्द गिर्द खौफनाक मनाजिर देखे। The glasses were broken, कांच जगह जगह बिखरा हुआ था। His arm was injured, उसका बाजू बहुत ज़ख्मी था। The stone buildings had reduced to rubbles, जो पत्थर की इमारतें थीं वो बिल्कुल राख का या खाक का, मिट्टी का ढेर बन चुकी थीं। Then he tried to go to his medical school, फिर उसने अपने स्कूल जाना चाहा ताकि वो पता कर सके कि उसके मेडिकल स्कूल या मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है और वहाँ उसके दोस्तों का, असातिज़ा का क्या हाल है। The air was full of radiation, तो उसने वहाँ पे भी यही मंजर पाया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तापकारी थी। There were dead bodies everywhere, हर तरफ मुर्दा जिस्म थे। Many people were coming back from Yurakami, यूराकामी का इलाका था जहाँ पे उसका मेडिकल स्कूल था, वहाँ से लोग भाग भाग के वापस आ रहे थे। Their clothes were in rags, उनके कपड़े जो हैं वो चीथड़े बन चुके थे। Shreds of skin hung with their bodies, और उनके जिस्मों से उनकी खाल लटक रही थी। Bones showed in the arms and legs, खाल लटक के गोश्त उखड़ आया था और हड्डियां नजर आ रही थी उनके बाजुओं की भी, टांगों की भी। The next day he reached Yurakami on foot, तो उस दिन तो वो यूराकामी ना जा सका और अगले रोज वो फिर यूराकामी पैदल चलता हुआ पहुंच गया। It offered a horrible sight, तो वहां पर जो उसने मंजर देखा बहुत ही खौफनाक मंजर था। The medical school was razed to the ground, जो उसका मेडिकल स्कूल था वो तो बिल्कुल ज़मीबोस हो चुका था। Only the iron skeleton remained standing,
सिर्फ जो लोहे का एक ढांचा सा रह गया था वो खड़ा हुआ था. देयर वर डेड बॉडीज एवरीवेयर, हर तरफ लाशें थीं. देयर वॉज पॉसिटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत पाई जाती थी. द पीपल क्राइड फॉर वाटर बट दे डाइड विदाउट इट. लोग पानी पानी पुकारते थे लेकिन पानी पिए बगैर ही मरना उनकी किस्मत बन चुकी थी. द राइटर सॉ चार्ड बॉडीज ऑफ मैन एंड वुमेन. तो मुसन्निफ ने देखा कि औरतें और मर्द, उनके जिस्म वहाँ पड़े हुए हैं लेकिन वो कोयला बन चुके हैं, हाथ लगाते वो बिखर जाते थे राख की तरह. अ डेड पर्सन हैड फॉलन इनटू अ टब. एक आदमी जो कि गुस्ल ले रहा था तो वो अपने टब में उसी हालत में मारा गया. हिज माउथ वॉज फोमिंग. जहरीली गैस जो उसके जिस्म में दाखिल हुई उसकी वजह से उसके मुंह से झाग निकल रहा था. अ डेड हॉर्स विद ब्लोटेड बेली ले ऑन द साइड ऑफ द रोड. इसी तरह एक घोड़े की लाश पड़ी हुई थी जिसका जिस्म और पेट खौफनाक हद तक फूल चुका था और वो सड़क पर पड़ा हुआ था. मोस्ट ऑफ हिज क्लास फेलोज वर डेड. उसके जो क्लास फेलो थे वो मर चुके थे. दोज हु सर्वाइव्ड हैड बिकम वेरी वीक. जो जिंदा बाकी रह गए वो नहायत कमज़ोर हो चुके थे. दे ऑल्सो पेरिश्ड विद इन अ फ्यू डेज. और मुसन्निफ ने देखा कि चंद दिन के अंदर अंदर वो भी एक बहुत ही खौफनाक मौत का शिकार हुए. देयर वॉज टेरेबल स्टेंच. शदीद बदबू पाई जाती थी. द राइटर हैड टू बर्न दोज डेड बॉडीज. तो मुसन्निफ जो है वो उन लाशों की हालत देख के उसे अंदाज़ा हुआ कि इन्हें दफनाया नहीं जा सकता, सिर्फ इन्हें जलाया ही जा सकता है. These are some of the details which suggest the awesome power of the bomb blast during the Allied attack at Nagasaki. ये खौफनाक तफसीलात हैं जो कि बताती हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट के क्या असरात हुए. One cannot help bursting into tears after reading these details. ये तफसीलात पढ़ के इंसान रोए बगैर नहीं रह सकता. उसके बाद प्लीज़ कम टू पेज 352, क्वेश्चन नंबर 2, द लास्ट पैराग्राफ. Whenever, the second last paragraph, whenever the writer remembers this incident. इस पैराग्राफ से आपने शुरू करना है. ये जो तीसरा पैराग्राफ है इस क्वेश्चन का, कि जब भी मुसन्निफ को ये वाक़या याद आता है, he becomes sad, तो बहुत ही उदास हो जाता है. He is disgusted with the misery and destruction. उसे नफरत होने लगती है उस बदहाली से और तबाही से that he saw during the bombing of Nagasaki, जो उसने नागासाकी की बॉम्बिंग के दौरान देखी. He forbids the world powers to use these nuclear weapons again. और वो दुनिया की ताकतों को तंबीह करता है कि आइंदा कभी भी ये हथियार ना इस्तेमाल किए जाएं. He says never again should these terrible nuclear weapons be used no matter what happens. कि दुनिया कितनी भी तबाही के दहाने पर पहुंच जाए लेकिन इसके इख्तिताम के लिए, तबाही के इख्तिताम के लिए कभी भी एटॉमिक वेपन्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए. By uttering these words, utter का मतलब होता है अदा करना. By uttering these words, इन लफ्ज़ों को अदा करने से या इन अल्फाज के ज़रिए से the writer reveals, मुसन्निफ हमारे सामने वाज़े करता है his rare political insight, अपनी नायाब सियासी बसीरत और सूझबूझ का इजहार करता है हम पे. He warns the world powers against the dangers of nuclear weapons. वो हमें ख़बरदार करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स कितनी ख़तरनाक चीज़ है, इनका इस्तेमाल भी बड़ा ख़तरनाक है. He is determined to end up the use of nuclear weapons. और वो इस बात का कायल है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो इख्तिताम पजीर होना चाहिए. इसके बाद अब हम आते हैं शॉर्ट्स पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे. तो इसका पहला क्वेश्चन है, पेज 412 है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. हु ड्रॉप्ड बॉम्ब ऑन हुम, कि सबसे पहले बॉम्ब किसने गिराया और किस पे गिराया था. तो जो हु का आंसर है द एलाइज या एलाइड फोर्सेस, एलाइड पावर्स. और ऑन हुम है द पीपल ऑफ नागासाकी हु वर लिविंग इन जापान. When was, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. When was the atom bomb dropped on Nagasaki? The atom bomb was dropped by the Allied forces on Nagasaki on August 9, 1945. How and when was it dropped? It was dropped with the help of B-29 aircraft. ये aircraft इस्तेमाल किया गया था during World War II. What was the writer doing when he heard the bomb blast? The writer and his friend were sitting upstairs and basking in the sun. Basking होता है धूप सेकना,
کہ وہ دھوپ سیک رہے تھے اور ریلیکسڈ موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. سڈنلی دے ہرڈ اے B-29 ایئر کرافٹ پاسنگ اوور ہیڈ. تو پھر انہیں اس جہاز کی آواز سنائی دی. اینڈ دے ایکسپیرئنس دا بام بلاسٹ. اور پھر انہوں نے یہ دھماکہ سنا. ہاؤ ڈڈ لک فیور ہم آن دیٹ ڈے. اس روز مقدر نے کس طرح ان کا ساتھ دیا. In those days he was a student at Nagasaki Medical School. He used to go to school by tram car. Tram car ٹرین جیسی ہوتی ہے لیکن یہ شہروں کے بیچ میں چلتی ہے ٹرام کار. تو وہ ٹرام کار کے ذریعے اپنے علاقے سے یوراکامی جایا کرتا تھا اپنے میڈیکل اسکول. آن دیٹ ڈے دا ٹرام واز ڈیریلڈ. اس روز ٹرام جو ہے وہ پٹری سے اتر گئی. اینڈ ہی کوڈ ناٹ گو ٹو ہز اسکول. لہٰذا وہ اپنے اسکول نہ جا سکا اور یہی چیز اس کے جان کے بچنے کا سبب بنی. واٹ واز دا ریزلٹ آف دا بام بلاسٹ. پھر بالآخر کیا نتیجہ نکلا. ایز اے ریزلٹ آف بام بلاسٹ دا ہول سٹی آف ناگاساکی واز ریڈیوسڈ ٹو ڈسٹ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا کا پورا شہر تباہ ہو گیا, راکھ کا ڈھیر بن گیا. نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ پرندے, جانور اور پھل پھول پودے, فصلیں اور پانی, کوئی بھی چیز قابل استعمال نہ رہی. ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی. Only the iron skeletons of the buildings remained standing. اگر کوئی چیز باقی تھی تو وہ لوہے کے کا ڈھانچہ رہ گیا تھا باقی, جو کہ عمارتوں میں تھا موجود. Countless lives were lost. بے شمار زندگیاں جو تھیں وہ اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. There was destruction everywhere. ہر طرف تباہی کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا. What damage was done to life, property and the objects of nature. کیا نقصان پہنچا انسانی زندگیوں کو, ان کی جائیداد کو, ان کے مال کو اور فطرت کی بنائے ہوئے تمام مظاہر کو. Countless lives were lost. بے شمار لوگ زندگیوں سے جان یا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. Those who survived. کچھ لوگ جو بچ گئے. They died of diarrhea and strong radiation in the air. وہ بھی زندہ نہ رہ سکے بلکہ ان کو ڈائریا ہو گیا یا پھر فضا میں شدید تابکاری کے اثرات سے رفتہ رفتہ ان کا جسم گلتا گیا اور وہ بہت ہی کربناک موت کا شکار ہوئے. بلڈنگز ور ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ اینڈ ریڈیوسڈ ٹو اے ربل. عمارتیں جو ہیں وہ فرش پہ پہلے تو زمیں بوس ہوئیں اور اس کے بعد راکھ کا ڈھیر بنی. دا آئرن اسکیلیٹنز ریمینڈ. صرف ان کے لوہے کے ڈھانچے باقی رہے. دا گرینری آف ٹریز اینڈ دا ماؤنٹین واز گون. یہاں تک کہ پہاڑوں پر, درختوں پر سبزہ تک ختم ہو گیا. What did he see as he reached the school? He saw destroyed buildings. اس نے تباہ شدہ عمارات دیکھیں. Burnt bodies of human beings. انسانوں کے جلے ہوئے جسم دیکھے. He saw dead horse with bloated belly. جانوروں کے اور خاص طور پہ گھوڑے کا جسم جس کا پیٹ خوفناک حد تک پھول چکا تھا. A dead person was lying in the tub. ایک شخص جو کہ نہا رہا تھا اور اسی حالت میں وہ ٹب میں مردہ پایا گیا. What did he hear? On his way to the college he heard women crying and sighing. They were crying for food and water. ہر طرف آہو بکا سنائی دیتی تھی. عورتوں کی آوازیں, بچوں کی آوازیں, اور ہر کوئی پکار رہا ہوتا تھا مدد کے لیے, خوراک کے لیے اور پانی کے لیے. What impression did the author get? تو اس سے مصنف نے کیا تاثر اپنے دل میں پیدا کیا. مصنف کے دل میں یہ تاثر پیدا ہوا that he developed a strong hatred against the use of nuclear weapons. کہ اس کے دل میں شدید نفرت پیدا ہو گئی کہ آئندہ کبھی بھی نیوکلیئر ویپنز نہیں استعمال کرنے چاہیے. He advised the world powers never again to use those terrible nuclear weapons no matter what happens. اور وہ پوری دنیا کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی یہ استعمال نہیں ہونے چاہیے. What details suggest the awesome power of the bomb blast? کیا تفصیلات ہیں. Thousands of people died in a moment. ایک تو ہزاروں لوگوں کا مر جانا. The blazing fire, بھڑکتی ہوئی آگ. Raised huge buildings to the ground, جس کی وجہ سے عمارتوں کا زمیں بوس ہو جانا. All this suggests the awesome power of the bomb blast. What are the writer's comments on the scene of destruction? پھر جو تباہی کا منظر ہے اس کے بارے میں مصنف کیا کہتا ہے. That there was stinking smell on the scene of destruction. ایک تو شدید بدبو پائی جاتی تھی. It was just like a hell. کہ اگر زمین پر کہیں دوزخ ہو سکتی ہے تو وہ دوزخ کا منظر اس وقت ناگاساکی میں پایا جاتا تھا. He cannot forget the horrible condition of the living as well as the dead. کہ جو لوگ مر چکے تھے وہ تو مر ہی چکے تھے, جو زندہ تھے ان کی حالت جو ہے وہ ناقابل فراموش تھی اور بے حد تکلیف دہ تھی.
The activities of how many days have been described in the essay? یہ کتنے دن کے واقعات وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے. In this essay, the activities of 7 days from August 9 to August 15, 1945 have been described. تو اس میں 9 اگست سے لے کر 15 اگست تک جو ہے تمام ایکٹیویٹیز ڈسکرائب کی گئی ہیں، اور اس میں رائٹر نے ہمیں تفصیل سے بتایا ہے کہ بام بلاسٹ کتنا خطرناک ہے اور آئندہ اس سے دنیا کو پرہیز کرنا چاہیے. تھینک یو. یہ چیپٹر اینڈ ہو گیا. اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں تو پھر آپ کوشچن کیجیے گا واٹس ایپ کے ذریعے.